여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 저는 성경을 가지고 이야기할 때마다 Cada vez que hablo sobre la Biblia, 내 마음에 막 넘치는 감사가 있고 기쁨이 있어요. mi corazón tiene agradecimiento y gozo. 저는 늘 가늠한 여자애를 보면은 Cada vez que leo la historia de la mujer adúltera, 저는 늘 부러웠습니다. siempre tengo envidia de ella. 여자는 죄를 지었지만 죄 사함 받고 돌아가. A pesar de que ella cometió pecado, ella regresó a casa libre con el perdón de los pecados. 죄상을 받지 못하고 오랫동안 고생했습니다. Sin embargo, yo por mucho tiempo cometí pecado, pero sufrí porque no logré obtener el perdón de mis pecados. 죄 사함 받는 것처럼 나도 동일하게 죄 사함 받는다는 사실을 알았어요. Pero un día comprendí que aquel perdón de los pecados también limpiaba mis pecados. 예레미야 31장 31절. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, 이게 31절 34절 사이에 entre Jeremías capítulo 31, verso 31 y verso 34, 새 언약, 새 법을 주신다고 했어. Dios dijo que haría un nuevo pacto, que daría una nueva ley. 첫 번째 법은 율법이었어. La primer ley fue los mandamientos. 다 지키면 복을 Si 받고 cumplía todas, recibía 지키지 bendición. 못하면 저주를 Y 받고 si no era capaz de cumplirlas todas, entonces recibía maldición. 저주를 받아야 했습니다. Todo hombre debía recibir maldición. 하나님 우리를 사랑해서 Pero Dios nos amó. 죄를 지은 사람이 저주를 받지 않고 구원받는 그 길을 만들었어요. E hizo que el pecador que debía recibir maldición pueda obtener la salvación. 그 길을 법으로 만들었어요. Y Él formó el camino de la salvación mediante la ley. 지난 시간에 이야기했습니다만 Como bien les había dicho en la sesión anterior, 예레미야 31장 31절에 en Jeremías capítulo 31, verso 31, 하나님께서 말씀하시길 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. he aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽에서 인도하여 내던 날에 세운 것과 같이 아니하다. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. 이스라엘에서 애굽에서 나올 때에 세운 그 법은 La ley que fue establecida cuando Israel salió de Egipto 법을 지키면 복을 받습니다. daba bendición si la cumplías por completo. 법을 어기면 저주. Pero si no la cumplías por completo, recibías 이후의 maldición. 사람은 저주를 다 받아야 합니다. Todo el mundo debía recibir maldición, 법을 완벽하게 지킨 사람은 porque 아무도 ninguno 없다. era capaz de cumplir la ley por completo. 그래서 하나님은 새 언약을 세운다. Pero Dios dijo que haría un nuevo pacto. 이 이야기가 그 요한복음 8장 예수님 손가락으로 땅에 글씨 쓰신 이야기예요. Y fue esto lo que Jesús escribió con su dedo en tierra en el libro de San Juan capítulo 8. 그 율법은 하나님 첫 번째 십계명을 쓸 때 하나님 손가락으로 땅 돌 비석에 쓰셨고 Cuando Dios nos dio el primer pacto, o sea, la ley, lo escribió en tablas de piedra. 새 날이 이르면 새 언약을 세운다 그랬는데 Dios dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. 가늠한 여자 하나마다 잡혔습니다. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. 율법은 그 여자 돌에 맞아 Y 죽어요. según la ley de Moisés, tales personas deben ser apedreadas. 근데 예수님께서 그 여자 살리고 다시 새 법을 쓰는 거예요. Pero con el fin de salvar a esta mujer, Jesús escribió un nuevo pacto. 그 법을 좀 더 자세히 예레미야 31장 32절 33절 34절에 얘기해요. En Jeremías capítulo 31, verso 31, 32, 33 y 34 describen este pacto con claridad. 그래서 법의 이제 34절의 마지막에 가면은 Y al leer la parte final del verso 34 dice, 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 두 번째 언약은 그겁니다. Ese es el nuevo pacto, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않으리라. y no me acordaré más de su pecado. 그게 하나님의 법입니다. Ese es la ley de Dios. 이제 이 두 번째 법은 Es el segundo pacto. 첫 번째는 우리가 지킬 걸로 우리 운명이 좌우되는 거예요. En el primer pacto todo dependía de si nosotros éramos capaces de cumplirlo o 두 no. 번째 법은 Pero el segundo pacto, 하나님이 해서 우리 운명이 좌우되는 거예요. nuestra vida depende de lo que Dios hace. 그렇다고 하나님이 안 하면 Pero si Dios no lo hiciera, 하나님의 범법자가 됩니다. Él se convertiría en un transgresor. 우선 얘기 같습니다만은 Claro que esto puede parecer absurdo, 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리라 하신 그 말씀대로 pero Dios dijo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 하나님 우리 죄를 사하지 아니하셨으면 Por lo que si Dios no hubiera perdonado nuestros pecados, 죄인이 되는. Dios sería mentiroso y pecador. 그래서 로마서 8장 2분절을 아주 정확하게 기록한 책인데 El libro de Romanos capítulo 8 describe esto con mucha claridad.
너무 명백하게 기록해요. Lo menciona con mucha exactitud. 로마서 8장 1절에 뭐라고 기록됐냐? En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없다. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 자, 이 이야기는 무슨 이야기냐? ¿Cuál es el significado de esta palabra? 율법 아래 있는 자가 아니고 No se refiere a aquellos que se encuentran bajo la ley, 예수 안에 성령의 법 아래 있는. sino a aquellos que se encuentran bajo la ley del Espíritu de Cristo Jesús. 자, 2절에 En 보면은 el versículo 2 dice: 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Porque la ley del 아멘. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. 죄와 사망의 법이란 건 Cuando menciona la ley del pecado y la muerte, 율법을 가리켜 말. se refiere a la ley de Moisés. 율법은 우리 인간을 전부 죄인을 만들고 멸망을 받도록 만들어. La ley convirtió a todos los hombres en pecadores y nos destinó a la perdición. 그러나 생명의 성령의 법은 En cambio, la ley del Espíritu de vida 예수님이 기록한 새 언약이. se refiere al nuevo pacto de Jesús. 우리가 지은 모든 죄를 Todos los pecados que nosotros cometimos, 하나님이 사하시고 Dios los perdonó 내 죄를 다시 기억지 않는다고 말씀. y prometió que nunca más se acordaría de nuestros pecados. 예레미야 31장 34절 마지막 부분의 이야기죠. Esto es lo último aparte de Jeremías 31-34. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않아. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. 이제 첫 번째 율법은 우리가 지키는 데 따라서 저주와 멸망이 En la 결정되고 primera ley todo dependía de cuán capaces éramos de cumplirlas. 두 번째 생명의 성령의 법은 Sin embargo, la ley del Espíritu de vida, 하나님이 어떻게 하시냐에 따라서 우리 운명이 좌우되는. el cambio de nuestra vida depende de las acciones que Dios realice. 그 하나님은 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 Dios 않아. dijo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 그 법을 또 쫓아 예수님이 다 십자가에 못 박혀 주고 우리가 죄 사함을 얻게 되는 거예요. Y siguiendo esa nueva ley, Jesús muere por nuestros pecados en la cruz. 이는 로마서 8장 2절에 En Romanos capítulo 8, versículo 2, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 너를 해방하였습니다. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 가늠한 여자가 그랬죠. Esta palabra se cumplió en la mujer adúltera, 법은 죄와 사망의 법인데 pues la ley nos llevaba al pecado y a la muerte. 죄를 범했고 Ella cometió pecado, 죄인을 만들었고 se convirtió en culpable 사망을 받게. y quedó sentenciada a la muerte. 여자는 죽어야. La mujer debía morir, 근데 새로운 법이 왔어. pero llegó una nueva ley. 이 법이 와서 Al llegar este pacto, 내 법을 alejó el primer pacto de nosotros. 생명의 성령의 법이 La ley del Espíritu de vida 죄와 사망의 법을 해방하였어. nos libró del pecado y de la muerte. 예수님 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨네. Jesús escribió en tierra con su dedo. 이 손가락 땅에 글씨 쓴 이 글씨가 Aquellas letras que Jesús escribió en tierra 하나님 돌판에 쓰신 율법을 다 echó fuera 밀어내버리고 las leyes que Dios había escrito en las tablas de piedra. 그때까지 율법에 수많은 사람이 죽어갔는데 Hasta aquel momento mucha gente había muerto a causa de la ley. 예수님 손가락에 쓰신 그 법이 Mas la ley que ahora Jesús había escrito en tierra 내가 그들의 죄악을 사하고 dice, porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 y 아니하리라. no me acordaré más de su pecado. 첫 번째 법은 우리가 잘하고 못하는 것 따라서 구원이냐 멸망이냐 결정. La primera ley decidía si éramos salvados o éramos malditos, dependiendo de si éramos capaces de hacer el bien o el mal. 두 번째 법은 우리가 하지 않고 예수님이 하나님이 어떻게 하셨느냐 따라 우리 운명이 결정돼. Pero en la segunda ley todo depende de lo que Jesús hace por nosotros. 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 Mediante la muerte de Jesús en la cruz, 죄를 사했고 nuestros pecados fueron 내가 perdonados, 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않아. y no me acordaré más de su pecado, 여호와의 말이. dice Jehová. 그래서 이제 우리가 율법의 죄인인데 Ante la ley nosotros somos pecadores. 예수님 십자가에 못 박혀 우리 모든 죄를 짊어지고 가셨고 Mediante la muerte de Jesús en la cruz, Él se llevó todos mis pecados 다 사해졌어. y todos nuestros pecados fueron perdonados, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않아. y no me acordaré más de su pecado. 자, 이제 두 개의 법이 있는데 Ahora existen dos leyes. 우리가 죽게 하는 율법이 있고 Tenemos la ley que nos mata 살게 한 생명의 성령의 법. y también tenemos la ley del Espíritu de vida. 오늘 많은 사람들 율법 아래 매여 있어. Hoy mucha gente vive atada bajo la ley. 율법 아래 매여선 죄에서 벗어날 수 죄인이 될 수밖에 없어. Atado bajo la ley no puede liberarse del pecado.
그러나 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 우리를 죄와 사망에부터 해방했다. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 사람들이 말합니다. La gente suele decir, 그럼 예수 우리 제자 죄 막 지어도 되겠다. ya que no tenemos pecado, ¿puedo pecar libremente? 자, 그 이야기를 가늠한 여자 이야기에서 조금 더 이야기를. Vamos a averiguar la respuesta mediante la historia de la mujer adúltera. 자, 예수님께서 손가락으로 땅에 글씨를 쓰시고 Luego de que Jesús escribió en tierra con su dedo, se 일어났습니다. puso de pie 그리고 말씀하셨습니다. y dijo, 너희 지금 누구든 죄 없는 사이 여자를 돌로 치. el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 양심에 ella. 가지고 다 돌을 버리고 도망. Acusados por su conciencia, ellos dejaron sus piedras y huyeron. 예수님이 이제 그 여자와 둘이 남았는데 Solo quedó Jesús y aquella mujer. 예수님이 여자에게 Y 물었어요. Jesús preguntó a la mujer, 여자 너를 고소한 자들이 또 없느냐? mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 너를 정죄한 자가 없느냐? ¿Ninguno te condenó? 여자 고개 숙이고 있다가 La mujer que tenía la mirada al 예수 말씀 suelo 고개를 들어 levantó su rostro al oír a Jesús. 놀라운 일들. Sucedió algo realmente asombroso. 자기 돌로 치려고 그 날라와의 돌멩이가 전부 땅에 툭 떨어져. Todas las piedras que debían ser lanzadas hacia ella se encontraban en el suelo, 자기를 돌로 치는 다 어디 가고 y todos los que querían apedrearla habían desaparecido. 새로운 법의 시대가 온 겁니다. La era de la nueva ley había comenzado. 은혜의 성령의 법. La ley de la gracia, la ley del Espíritu de vida. 우리가 일하지 않고 하나님이 하신 그 법. Una ley que no depende de nosotros, sino de Dios. 지금 이제 새로운 은혜 성령의 법 시대에 왔는데 Ahora estamos en la nueva era de la ley de la gracia y del Espíritu de vida. 아직까지 율법 아래 살고 있어요. Tristemente, mucha gente sigue viviendo bajo la antigua ley. 율법은 우리가 잘하고 못한 따라서 En la ley todo se decide dependiendo de si somos capaces de cumplir o no. 은혜 성령의 법은 우리가 잘하고 못하고 관계없고 Pero en la ley de la gracia y del Espíritu de vida no depende de 하나님이 nosotros, 하신 일 우리 모든 문명이 결정. sino de lo que Dios hace por nosotros. 올림픽을 하는데 Se realizan las Olimpiadas 이제 마라톤이 있어요. y en ella podemos ver las maratones. 마라톤은 En la maratón 이제 그 금메달이 있는데 tenemos una sola medalla de oro 뭐 금메달이 한국이냐 미국이냐 독일이냐 일본이냐 나가는데 y la medalla es para el país que gane, ya sea Corea, Estados Unidos, Japón o Alemania. 한국이 올림픽에서 마라톤 금메달 몇 번 땄. En las Olimpiadas en varias ocasiones Corea obtuvo medalla de oro en maratón. 여러분 우리가 그때 일본산 우리 다스릴 때 Cuando Corea era colonizada por Japón, 손기정이라는 선수가 있어요. hubo un atleta llamado Song Ki-young. 손기정은 그때 한국 사람이었는데 Song Ki-young era un atleta coreano, 일본의 속국이었기 때문에 pero ya que Corea en aquel entonces era colonia de Japón, 길을 달고 마라톤 corrió la maratón con la bandera de Japón. 1등을 했어요. Ganó el primer lugar. 그때 막 야 우리 금메달이다 그랬어요. En aquel tiempo todos gritaron, tenemos la medalla de 그 oro. 사람도 그랬어요. Eso dijeron los 그 japoneses. 손기정 씨는 Pero Song Ki-young 한국 사람이에요. era coreano. 자 이제 우리가 이 마라톤을 하는 거. En lo que respecta a la maratón, 우리가 속국이었대 일본 기 다는 거 당연하겠다. cuando éramos colonia debíamos portar la bandera de 자 Japón. 이제 그 마라톤이란 이거는 Bueno, en la maratón, 금메달을 누구에게 주느냐? ¿quién recibe la medalla de oro? 마라톤 잘한 나라에 줍니다. Al país con el mejor atleta de maratón. 그 나라 국민들이 다 잘해야 하느냐? Entonces, ¿es necesario que todo el país sea bueno en maratón? 아닙니다. No es así. 그 나라 국민 다 못해도 Incluso si todos los ciudadanos de aquel país no fueran buenos 대표 atletas, 선수 손기정이 가서 si el deportista representante de nuestro país, Song Ki-young, va y gana el primer lugar, 한국이 마라톤의 금메달이. Corea se convierte en ganador de la medalla de oro. 씨는 Song Ki-young 이제 일본 길을 달았지만 tuvo que correr con la bandera de Japón, 한국 길을 달고 한국 국민들이 선수들이 마라톤에 1등한 적이 여러 번 있어요. pero en ocasiones anteriores tuvo la oportunidad de ganar varias competiciones con la bandera de Corea. 그러면 여러분 그 마라톤 선수만 금메달이 아니에요. No solo el atleta de maratón se convierte en medallista de oro. 우리 금메달이야. Mira, hemos ganado la medalla de oro. 맞습니까? ¿Es correcto? 예, 맞습니다. Así es. 우리나라 대표 선수 마라톤에서 금메달 따면 Si un deportista de Corea gana la maratón, diría, bien, ganamos la medalla de 예, oro. 마라톤은 26과 4분의 1마일인데 En una maratón se debe recorrer 26 millas. 저는 마라톤 26마일을 다 뛰질 못. Yo soy incapaz de correr 26 millas completas. 할 때도 그랬지만 Incluso de joven era incapaz de hacerlo. 많이 들었습니다. Y ahora tengo mucha edad. 못 뜁니다. No puedo correr. 걷지도 못하는. Ni siquiera puedo caminar 26 millas. 정말 그런데. Eso es lo que soy yo. 야 우리 금메달이야. Pero puedo decir, hemos ganado la medalla de oro.
¿Por qué? 우리나라 대표 선수 우리 다 말씀 나누거든. Porque si el atleta de nuestro país gana, todos somos ganadores. 예수님이 우리 죄를 해결했으면 Si Jesús resolvió el problema de nuestros pecados, 예수에 속한 사람 다 금메달이. todos los que estamos en Jesús somos ganadores de la medalla de oro. 다죄 사함을 받는. Si Jesús perdonó los pecados, todos hemos sido perdonados a través de Él. 할렐루야. Aleluya. 놀랍습니다. Es asombroso. 어떤 사람 말합니다. Algunas personas dicen, 죄막 지도 되겠네? ¿entonces ya puedo pecar libremente? 죄막 안 짓는 사람 누가 있어? Díganme si hay alguien en este mundo que no peca deliberadamente. 막 짓는 거지. Cuando pecamos, todos pecamos 죄를 안 deliberadamente. 지려고 애쓰다 지어도 죄막. Incluso si no quiere hacerlo, cuando peca, peca 하나님은 deliberadamente. 죄를 모든 죄를 사하도록 해. Pero Dios hizo que todos los pecados fueran redimidos 못 박혔죠. cuando Jesús murió crucificado. 그죄막 지어도 될까? ¿Entonces puedo pecar libremente? 근데 생각을 해봐. Pero me puse a pensar en ello. 이제 여자를 돌로 치면서 다 물러갔습니다. Todos los que acusaban a la mujer adúltera se fueron. 예수님의 여자 둘이 남았는데 Solo quedaron la mujer y Jesús. 여자가 생각합니다. Y Jesús pensó. 예수님 말씀하셨어요. Jesús le dijo, 여자 너를 고소한 자들이 또 있느냐? mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 너를 정죄한 자가 없느냐? ¿Ninguno te condenó? 하고 예수님 물으셨어요. Jesús le preguntó. 자, 고개를 들어보았어요. Ella levantó su rostro. 어디에도 자기를 정죄한 자가 없고 En ningún lado se encontraban los que le acusaban. 고소한 사고. Ninguno de ellos estaban presentes. 그래서 다 내보냈어요. Jesús echó a todos. 여자가 주여 없습니다. La mujer respondió, ninguno, Señor. 나도 너를 정죄하지 아니하노. Ni yo te condeno, dijo Jesús. 가서 다시는 죄를 범치 마. Vete y no peques más. 여자를 보냈어요. Y Jesús despidió a la mujer. 저는 여자가 예수님을 떠나가는 장면을 성경의 기록에는 없지만 Por más que la Biblia no describe cómo fue que la mujer se fue de la presencia de Jesús, 그 여자가 예수님 떠나가 어떻게 떠나갔을까? pero me pregunto cómo es que se fue la mujer aquel día. 아마 예수님을 바라보고 Seguro que mientras se iba volteaba a ver a Jesús. 감사합니다. Señor, muchas gracias. 말할 수 없는 감사가 그 마음에 있어요. Un agradecimiento indescriptible llenó su 나를 corazón. 돌로 죽이려고 했는데 Todos querían apedrearme. 저주를 받아 Yo 멸망을 debía 당하는 recibir maldición y morir. 감사했습니다. Pero estaba muy agradecida. 그리고 이제 고개를 몸을 돌아갑니다. Y volviendo la mirada al camino, regresó a su casa. 감사합니다. Y otra vez se detenía a agradecer. 또 가다가 Y otra vez retomó su camino. 집으로 돌아갔어요. Al llegar a su casa, 문을 엽니다. abrió la puerta de su casa. 내가 지금 돌무더기에 쌓여 시체가 됐을 때 Se supone que ahora yo tendría que ser un cadáver cubierto por una montaña de piedras. Pero Jesús me 내가 salvó. 우리 집안 내 침대에 잠을 잘 수 있어. Ahora puedo dormir en mi cama. 누워 자는데 Intentaba dormir, 잠이 오지 않. pero no podía, 너무 pues 감사. estaba muy agradecida. 아침 눈을 떴습니다. Al despertar por la mañana, 내가 어떻게 잔지 몰라. no sé cómo me quedé 너무 dormida, 감사하다. pero estoy muy agradecida. 세상이 새로워. El mundo había cambiado para ella, 마음에 감사한 마음으로 y en su corazón fluía el agradecimiento. 제 아들이 미국 뉴욕에 사는데 Mi hijo vive en Nueva York, Estados Unidos. 제가 종종 아들과 손자 보고 싶어 갑니다. En ocasiones los visito, pues deseo ver a mi hijo y a mis 손자 보러 nietos. 못 가지만 Aunque no puedo ir a Estados Unidos solo para ver a mis nietos. 할 때 뉴욕 들렸다 가고 아이들 집에 갑니다. Cuando hago un seminario bíblico en Estados Unidos, visito Nueva York. 손자 아들이 넷이 있는 Yo tengo allí 4 nietos. 할아버지 햄버거 사주세요. Ellos dicen, abuelo, cómprame hamburguesa. 우리 며느리에게 얘기합니다. Y yo le comento a mi nuera, 오늘 저녁에 우리 식사하지 말고 나가서 esta noche salgamos a cenar hamburguesas, así que no es necesario preparar cena. 저는 별로 햄버거는 별로인데 Aunque no soy un gran fan de las hamburguesas, 저는 햄버거를 참 좋아. pero a mis nietos les encanta. 가자. Vamos, les digo. 내가 조셉 목사님 아이들, Los hijos del pastor Joseph también me 이 acompañan. 목사님 아이들도 Y también los hijos del pastor Terry. 20여 명이 갑니다. Alrededor de 20 niños me 야, acompañan. 너희들 전부 다 주문해. Niños, pueden pedir lo que quieran. 내가 이제 사인합니다. Entonces pago con mi tarjeta de crédito y firmo. 어떨 때는 170불 나올, Hay ocasiones que llego a gastar $170 200불 나올. o $200. 너무 행복합니다. Yo me pongo muy feliz por 아이들 ellos. 잘 먹어. Y comen muy bien. 할아버지 드세요. Coma, abuelo, me dicen. 저도 먹었어. Y yo también como. 그리고 이제 다 식사 끝. Y luego de terminar de comer, 내가 묻습니다. les pregunto, 너희들도 필요한 거 있어? niños, ¿necesitan algo más? 아이스크림이나 뭐 아니면 다른 거 뭐 피자나 필요해. ¿Desean helado, pizza o alguna otra cosa? 우리 막내 그 손자 있어. Y el menor de mis nietos me dice, 분명히 돼지인데. su apodo es cerdo. 할아버지 배가 불러. Abuelo, estamos muy llenos, ya no puedo comer más, me dice.
생각을 합니다. Y yo pienso, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 cuando Jesús murió en la cruz, 얼마나 사랑하시고 Él nos amó 우리 죄를 다 건지셨습니다. y por eso nos salvó de todos nuestros pecados. 가늠한 여자가 간음을 했을 때 Cuando la mujer adúltera cometió adulterio, 왜 간음을 했죠? ¿cómo es que lo hizo? 그러면 엄나는 마음이 일어나. En primer lugar, se levantó en ella un corazón lascivo. 마음이 나 간음하면 안 돼. Ella decía, no puedo adulterar. 죽어. Si me descubre, moriré. 잡혀. No te van a descubrir. 몰래 하지. Hazlo en secreto. 낮에 아무도 몰래 하면 Hazlo por la tarde, nadie se dará cuenta. 그때 그 간음을 했어. Y fue así como ella cometió adulterio. 근데 이제 이 여자가 Entonces esta mujer 마음에 엄난한 마음이 일어나서 간음을 하는. adulteró porque se levantó en ella un corazón lascivo. 이 젊은 내 손자가 배가 꽉 차면 할아버지 이제 더 먹을 수가 없어. Tal como mi nieto al sentirse lleno de la comida me dice, ya no puedo comer más, abuelo. 아이스크림도 필요하지 않아? Yo le preguntaba si quería helado, aún así me dice que ya no puede comer más. 이제 여자가 예수님이 볼 때 그냥 보는 게 아니라 Ahora esta mujer cuando ve a Jesús no lo ve como antes. 감사한 마음을 잔뜩 넣어놓으니까 Y al llenar su corazón de mucho agradecimiento, 여자 마음에 어디에도 엄난한 마음이 들어갈 수가 없고 en su corazón ya no hay más cabida para recibir algún pensamiento lascivo. No hay lugar para el odio, 도둑질하고 싶은 마음이나 ni para el deseo de robar. 악한 마음이 들어갈지. No hay lugar para recibir un corazón maligno. 우리 손자 햄버거 많이 먹고 피자 많이 먹고 Luego de que mi nieto come mucha hamburguesa y pizza, 그리고 나한테 더 들어갈 자리가 없어. 더 줘도 못 먹듯이. ya no tiene más espacio en el estómago para comer más. 여자 마음에 예수님이 그냥 보낸 게 아니야. De la misma forma, Jesús no envió de vuelta a esta mujer sin darle nada, 감사하면 꼭꼭 넣어 꽉꽉 채워. sino que llenó cada rincón de su corazón de agradecimiento. 감사 꽉 찼어. Su corazón se llenó de agradecimiento. 여자 마음에 감사한 마음밖에 Y en ella solo quedaba un corazón agradecido. 한 달이 가도 Aunque pasaba un mes, o 2 meses, 1년이 가도 aunque pasaba un año, 1년이 o 가도 10 años, 생각하면 cada vez que recordaba, 내 돌에 맞았어. yo debí morir apedreada aquel día. 제가 돼야 해. Debí convertirme en un cadáver, 참아야 끝날. con un final miserable. 예수님 나 같은 더러운 인간을 사랑. Pero Jesús amó a una mujer tan sucia 내 como yo 죄를 씻어주여. y lavó mis pecados. 나를 살려주여. Él me salvó. 모세 율법이면 난 반드시 돌에 죽어야. Si fuera por la ley de Moisés, yo debía morir apedreada. 대법을 기록하셨어. Pero Él hizo un nuevo pacto 대법으로 나를 재판해. y me juzgó con esa nueva ley. 하나님이 내가 그들의 죄악을 다시 내 죄를 기억지 않는다. Dios dijo que no se acordaría más de mis pecados. 여자는 너무너무 행복했어. La mujer fue muy feliz. 너무너무 큰 감사가 마음에 가득 차. Un enorme agradecimiento llenaba su corazón. 이제 그 마음속에 다른 생각이 엄난한 생각 들어올 틈이 없어. Ya en su corazón no había cabida para algún pensamiento lascivo 생각이 sucio. 들어올 tum이 없어. No había espacio para recibir pensamiento 악한 de 생각이 odio. 들어올 tum이 없어. No había espacio para recibir pensamientos malignos. 내 마음으로 가득 감사로 가득 채워. Su corazón fue llenado del agradecimiento que Jesús le había dado. 감사할 수밖에 없어. Solo podía agradecer. 저는 옛날에 제가 죄산 받기 전에 Hace mucho antes de que yo recibiera salvación, 내 죄가 사해진 줄을 몰랐어요. cuando no sabía que mis pecados habían sido perdonados, 나쁜 짓을 많이 했어. cometí muchas maldades. 내 마음에 예수님의 은혜가 임한 뒤에 Pero desde el día en el que la gracia de Jesús entró en mí, 머리털보다 더 많던 내 죄가 눈처럼 희게 칠해. desde el día que supe que mis pecados fueron emblanquecidos más que mi cabello, 저녁마다 친구들과 모여서 antes cada noche me reunía con mis amigos 가수원에가 사와 따먹고 y entrábamos al campo de manzanas para robar las manzanas. 안 하려고 해도 안 됐는 Por más que trataba de dejar de hacerlo, no podía. 내 마음에 들어오신 Pero desde el día en que Jesús entró en mi corazón, 마음이 너무너무 밝아져. mi corazón se llenó de luz. 기억지 않는. Y el Señor dijo que no se acordaría de mis pecados. 여기 로마서 8장에 En Romanos capítulo 8 dice, 그러므로 이제 그리스도 예수 안인 자 결코 정죄하면 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 그리스도 예수 안은 생명의 성령의 법이 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 와 사망의 법을 해방하니 me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 그 그리스도 안은 생명의 성령의 법이고 예수님의 법. Esta es la ley del Espíritu de vida y es la ley de Jesús, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de ellos 그 죄를 기억지 않아. y no me acordaré más de su pecado. 법이 이제 내 마음에 있어.
Ahora esta ley se encuentra en mi 그리고 corazón 내가 옛날 율법 나를 정말 해방시켰어. y me liberó de las cadenas de la ley de Moisés. 그런데 내가 죄를 또 지으면 어떡하지? Pero ¿qué sucederá si vuelvo a pecar? 참 놀라운 것. Lo sorprendente es, 그들은 죄를 한 번도 짓지나 않았다 그렇게 말할 수는 없어. aunque no pueden decir que nunca volverán a pecar, 근본 내 마음이 달라져. pero el centro de mi corazón comenzó a cambiar. Me sentí agradecido. 그때 죄 사함 받았어. Cuando recibí el perdón de mis pecados, 정말 감사했어. me sentí muy agradecido. 예수님을 위해서 뭘 하고 싶어. Deseaba hacer algo para Jesús. 내가 정말 돈을 좀 헌금을 하고 싶어. Quise ofrendar, 그때 전 직장이 없었고 pero en aquel tiempo no tenía un trabajo. No era capaz de hacer algo por mi cuenta. 조금 3푼도 내가 손에 쥐. No podía conseguir ni una sola moneda por mí mismo. 석 달쯤 됐는데 3 meses después, 간절함 타오는. aquel anhelo ardía en mi corazón. 그때 제가 어느 집에 갔는데 Y un día visité una casa. 그때 한국은 전쟁 바로 직후라서 En aquel tiempo Corea tenía muy poco de haber experimentado la guerra. 상당히 많은 사람들이 죽었어. Y muchas personas murieron. 여자들만 사는 집들이. Habían muchas casas en las que solo habían mujeres. 보통 그런 집에 이제 가보면. Cuando visitábamos aquellas casas, 그래서 가보면은 cuando íbamos a aquellas casas por algún asunto, al llover, 융이 새는데 el agua se filtraba por el techo, 일 못합니다. pero ellas no eran capaces de repararlo, 바다에 세수 떼어놓고 살고. por lo que vivían colocando tinacos en todo el suelo. 한국어는 불을 이제 바닥 밑으로 불이 들어 방을 따뜻하게 하는. Ya que las calefacciones de Corea están hechas para que funcionen por debajo del suelo, 이렇게 제가 막 방에 연기가 가득. pero al quebrarse el suelo, el humo de la calefacción entraba en la casa. 그때 내가 생각했어. Aquel día me decidí, 난 딴 건 못해. aunque no soy bueno en otras cosas, 불쌍한 사람 지붕 고쳐주고 pensé que podría ayudar a reparar el techo de estas personas 그런 일을 하면 할 y 수 있어. resanar el suelo de estas personas con necesidad. 하나님의 이 몸을 드리고 싶다. Y le dije a Dios que quería entregar mi vida a su causa. 그리고 이제 58년이 지난 지금 Así han pasado 58 años 하나님 우리 속에 일하는 걸 보면 y veo que Dios está trabajando. 내가 죄를 안 지으려고 한 것도 No 아니고 es que yo me haya esforzado por no 하나님의 pecar. 사랑이 내 마음에 들어오면 Desde el momento en el que el amor de Dios entró en mí, 하는 것을 바꾸셨어. Él cambió muchos aspectos de mi 난 vida. 정말 방구들 고치고 지붕 고치려고 해. Muchas veces yo intenté dedicarme a reparar el suelo y reparar techos, 내 마음에 오셔서 pero Jesús entró en mi corazón 몸전한 사람을 만나. y me convirtió en un hombre que anuncia el Evangelio. 복음을 전하는 모든 사람이 죄에서 벗어나는 걸. Al ver que a través del Evangelio mucha gente se libera del pecado, 사는 거 볼. al ver cómo la mujer adúltera se libera de la muerte, 너무 행복. me siento muy feliz 세계 이런 복음을 전하. y predico este Evangelio en todo el mundo. 첫 번째 법은 우리가 잘하고 못한 데 달려. En la primera ley todo dependía de si éramos capaces de hacer el bien o 두 번째 no. 법은 Pero en la segunda ley, 한 것을 우리가 받. nosotros recibimos lo que Dios hace por nosotros. Y Dios dijo, 내가 그들의 죄악을 porque perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억. y no me acordaré más de su pecado. 하나님으로 말며 죄가 깨끗하다. Mis pecados fueron lavados por completo. 내 죄가 씻어진 것이. Mis pecados fueron lavados. 너무 감사하고 Me siento muy agradecido 저는 내가 여러분 모두에게 임하게 되기. y espero que esta gracia pueda llegar a sus corazones. 아, Muchas gracias.